𝓷𝓰𝓪𝓸𝓴 YouTube channel ngai na an angel te midang ti khwal na ya video ki post te ana 𝓴𝓪𝓻 te ting tung amasana ki pa thu 𝓭𝓮𝓲 ahi Christmas ni anai chiangin ilungsima bangbang ahongoma mi hingte ki bang lo le lunglut na tom nei ngen hima le Christmas huna bel ilunglutu ki bang veksim hi he bang huna ilungsimwa tang pi te gen di le gamdanga te in lampai ut teta in lampai som le ki khading vanthak lungula vanthak le som le ki tam mai thei khen khalla Christmas tree khong bola in nal taka chei dia kisa leng ki ding sungkwan le lom te to nuam dewa zat khom soma plan bol le ki tam mai thei he hun ki pa hoya gen thei te gift piak soma nei le nei lo gen lowa agu ka thil hoi dia kisa le hun khop ki tham ding khen khalla nungak tangwal te to zule sa no bol na huna zat soma plan bol leng ki khading unaw hei huna nang bang na ngai to ikipa pi ma mau Christmas ni nang leken nuam taka ilop theina diwa lungsim ngai to na tam taka na senga haksan na hum khop anapal nungak Siangthou Mary Dinmun le Thiltuahte ingai to na wa khangi ya tuni nungak Siangthou Mary Dinmun le Thiltuahte 𝓲𝓲𝓪 chi pathiana pana thu hong tung chu Mary adin thil hak sa pi hi ma le nial wal lo hi manin a hi bang tuak dingin nungak Siangthou Mary chu hong ki satamai hi swanga den lup tuak thei hi Mary bel Joseph to ki teng nai lo a gai mo ka hi changin ama banding lau thong hwai pet mai ang ko mango a den lupa thei mo khi a hi numei ang kombel swanga den lup ding chi tua hun laya dan a hi Mary bel si lehin kala ding aswak mai ma hi mabana thil hong tung thei te ngai to nain Mary lungsim bangza tain aboi ma dem mo a id mama Joseph chan mai ma the hi kha Siangthou pat naw pai ka hi chile Joseph in la mok gin tak lo dia kwa ma kha Siangthou pat naw pai chi lo ngei lowa hi chi bang din muna Joseph tang wal hoi a i le de ma chu kha swa thei a hi chi Mary in thei lotel ding hi alung sim gim ma ding in agin ta khwai a hi a i pen chan thei din muna Mary chu hong ding tamai ma hi mai zum na thupi tak tuak thei hi Joseph to ki ting nai lo pi hong gai mok chi changin mai zum na thupi tak tuak thei din mun a hi anu le pa ten la thei siam lo ding wa in kwan sumin sia da na ngo a thei hi a hi ina pat no khiak leng tuak thei din mun a hi alom tele in kimin kyang in gim nei ding wa meeting in nagila kwa ta pai na ya chi in dong so ding wa kha Siangthou pa na hi chilela angkom nun pathian min again sia chilai ding wa chiam nui bol na le meeting chilphi tuak the hi a hi Mary chu zum na le eng bol na te tuak dia akisak mai nga ya i mut theilo hun leng nei ma dingin agin ta khwai a hi alung sim thom hau den dingin agin ta khwai Mary in kha Siangthou pa na naw pai a hi manin hiai pen bang chi bang naw a hong hi deo mi hing mel a hon pudiam a hi kele tuam na anei diam chi te ngai toin Mary lungsim toldam lotel dingin agin ta khwai ke apasal apata naw pai hilowa kha Siangthou pata naw pai hi changin agil sunga khawai za apai lain achangin alungsim thom hau vung sek dingin agin ta khwai hi pasal ni nunga lenu pakal hin khwa jang theilo Mary in naw apai chi Josephine athei takin top san hon som tak ki himale Mary adin wang phatwai takin Josephine pathian thu manga Mary chu azi dingin kiten pi Josephine azi dingin Mary pi male angel thu piak bangin nu pakal hin khwa jang theilo uhi nu pa hi a zan changa lupna khata lum khoma khawai za waki dek ding chi pen haksap pet ma dingin kin ta khwai hi hiai huna kidek zo lo bai samma ma ding hi Mary in taksa ud na hi pi chin lowa khawai za athuak chu haksa tho ma dingin agin ta khwai a hi ganbu ka nawni mai ma ngai angel Gabrielin Mary kyanga naw hong piang ding to kisai again lai khongin
Mary in hichbang din muna ding dingin kiging takhol lo ding hi khwal in tangzo lo in gan bu ka naw niya gan an piak na kwanga naw nge ka sial lain Mary lungsima bang ting a omma diam mo ama ut thule hilowa pathian ala uzia ka pathian thu manga kalswan hiya bang zia ka pathian hiai bang din muna hon koi tela di o chi a Mary adin pathian tunga khasiat the din mun ahi unaw Christmas tampive anazang tale ihding Christmas ni chia ki pak taka ilop zwa the na dia Nungak Siangthou Mary ki piak zona isut hangi hiya Mary in Angel Gabriel tu piak zuilawa anatele khazen zen bang hile bang din muna iding ma di wammo Mary in lung sim tam tak senga zumna le gen theina khok salowa hinna tan anga ilele tan mai dinga anaki piak khiak jaka tu ni a Christmas ni nangleken nuam taka lom zwa thei ki hi ai tunia nangleke ikidot dia hoichu nangleken pathiana dingle midang te adin bang ihi khata a Mary Thiltuahte nangleken tuak di hile ingap na diam pathiana dia Nungak Mary ki piak zo na apat bang sinlai imua sinlai imute comment boxa gel chat ni entute kyanga konget no pahile mi hingdam sung tomchik hiya hiai tomchik idam sunga pathiana dile midang te adya bang hiam sem so din kisale chi ahi kipake